Salutations. غنكملو في البلاylist ديالنا sur les nombres complexes. Alors, في هاد la vidéo, on va voir deux formules très intéressantes, surnommées formule de Moivre et formule d'Euler. Et en même temps, on va voir la partie sur la linéarisation qui va nous aider à calculer certaines intégrales. Alors, on va la première formule, liée à la formule de Moivre. Alors, la formule de Moivre, avec θ, on a tout θ appartenant à R et n appartenant à grand N, que cosinus θ plus i sinus θ, le tout à la puissance n, est égal à cosinus de n θ plus i sinus n θ. Voilà, هذه هي la formule de Moivre. Alors, on a un exemple. On a pour n égale à 3. Alors, on aura que cosinus de θ plus sinus de θ, le tout à la puissance 3, est égal à cosinus de 3θ plus i sinus de 3θ. Olekin, moi je vais m'intéresser à la formule de Moivre, mais moi je vais m'intéresser à la formule de cosinus 3θ. Je n'ai cosinus 3θ. Alors elle est car on sait que le cosinus θ plus sinus θ, le tout à la puissance 3, il met la formule de Moivre ça met l'identité remarquable d'elle. Et cosinus 3 à la puissance 3 θ plus i 3 cosinus carré θ sinus θ moins, donc donc il y a moins 3 cosinus parce que le i est le carré, 3 cosinus θ sinus au carré θ plus i qu'on a la puissance 1 sinus au cube θ. D'abord on va factoriser i. Donc parce que هنايا هذه راهي cosinus à la puissance 3 θ moins 3 cosinus θ sinus au carré θ. هذه راهي la partie réelle. وهذه هي la partie réelle implique que cosinus 3 θ égale à cosinus au cube θ moins 3 cosinus θ plus sinus au carré θ. Voilà. Ou d'abord après la partie imaginaire, donc on a plus i facteur de 3 cos carré θ sinus θ. On a sinus 3 θ. Lié à la partie imaginaire, il y a 3 cosinus au carré θ sinus θ plus sinus au cube θ. Voilà. Donc on a les expressions de cosinus 3 θ ou sinus 3 θ. On peut le les cosinus 4 θ, on peut le cosinus 5 θ. La formule de Moivre. D'abord, j'ai la formule d'Euler. On a bien qui fait la formule d'Euler. Alors, la formule de Leonhard Euler qui dit qu'on a que exponentielle i θ est égal à cosinus θ plus i sinus θ. Ou qu'on a que e exponentielle moins i θ qui est cosinus θ moins i sinus θ. Donc, l'addition et en même temps la soustraction. Donc, l'addition, exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ. Donc, à tous les deux cosinus θ. On va simplifier. Donc, on fera 2 cosinus
θ. Alors, on a des soustractions, tu les exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ. أتبقى في الآخر 2i sinus θ implique, وهنا في غتبان la formule de Moivre, de Euler, que cosinus θ c'est exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ sur 2. Ou sinus θ, donc هي exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ sur 2i. Voilà. هذه هي la formule de Moivre. Alors, ce qui va m'intéresser من هذه غناخدو واحد الفورمول كتسمى formule d'angle moitié. Alors, la formule d'angle moitié غتبدا من هنا. عندنا que exponentielle i θ i alpha ناخد alpha وناخد بيتا هنا. Alors la formule d'angle moitié غنكتبها هي الاولى وغنشوفو من خرجت. هذه غتسمى اي كاين جوج ومية. انا نكتبهم هنا بحال اللي غنديرو ديمونستراسيون من بعد. هي 2 كوسينوس هادي خاصها تحفظ 2 كوسينوس شي حاجه اكسبونونسيال اي شي حاجه. الوغ ديما فيهم بجوج مقسوم على جوج. هنا دابا كاين واحد الفا وهنا بيتا، حتى هنا كاين الفا وبيتا. المشكل هو خاصك تعرف في كاين المو هنا في الاكسبونونسيال كاين البلس، هنا في الكوس كاين المو. ودابا غنديرو اي اكسبونونسيال اي الفا موان اكسبونونسيال اي بيتا هي 2 اي sinus alpha moins bêta sur 2 exponentielle i alpha plus bêta sur 2. Donc هادو لي الحفظ كاع لما قدرتوش تحفظوهم هما راه كيتحفظوا بالتمارين مي سي تري سامبل. اش غتمشيو ديرو؟ غتمشيو تاخدو هادي donc on a que exponentielle i alpha plus exponentielle i bêta et qu'est-ce que vous allez faire? Ben vous allez factoriser par exponentielle i alpha plus bêta sur 2. هنا اش غيبقى لينا exponentielle i alpha moins bêta sur 2. هنا غيبقى لينا exponentielle moins i alpha moins bêta sur 2. Et en même temps exponentielle i alpha moins exponentielle i bêta نفس الحاجة غتولي عندنا exponentielle i alpha plus bêta sur 2 facteur de exponentielle i alpha moins bêta sur 2 moins exponentiellement i alpha moins bêta sur 2 et من la formule de Euler اللي هي هذه هاي شو غتطلع 2 اي هنايا وهاد تيتا اللي هي الفا مون بيتا غتغومبلاصا هنايا. فهمتوا؟ مثلا تيتا هنايا هي الفا مون بيتا سور 2 وصافي هاد 2 اي غتجيبها هنا ايوا فوزالي غومبلاسي هادي باغ 2 اي سينوس الفا مون بيتا سور 2 نفس الحاجه بور الكوسين. هنا ملي جاو هاد لي فورمول d'angle moitié وغيعاونوكم بزاف خصكم تعرفوهم. Voilà. D'abord on va s'intéresser à la linéarisation. Alors la linéarisation اش كتقول لك؟ كتقول لك ان cosinus à la puissance 3 θ elle peut s'écrire بالexponentielle. هي هنا غتولي 2 بالفورمول ديالها وهنا اش غيولي؟ غيولي exponentielle i alpha plus exponentielle moins i تي غناخدو تيتا ما حنا ناخد تيتا la puissance 3. Au final غيولي donc vous allez هنا غتولي 8 لتحت 8 والفوق ابري واحد ديفلوبمون واحد الفاكتوريزاسيون غتخرج exponentielle i 3 θ plus exponentiellement i 3 θ plus 3 facteurs de exponentielle i θ plus exponentiellement i θ. وشنو هما هادو؟ راه هي هذا شنو هو 2 cosinus 3 θ plus 6 cosinus θ sur 8. وتخيلوا دابا كون كانت هادي عندنا انتغرال وشو دابا هادي كي ولات الويت غنخرجوها هادي غتولي كونستانت تا هما غنخرجوهم غنفاكتوريزو ونخرجوهم وداكشي اللي بقى راه كيبقى كونستانت ما كيتبدلش في بريميتيف وصافي كوسينوس 3 θ راه عارفين بريميتيف ديالها. دونك سميتها هاي مثلا البريميتيف ديال هادي البريميتيف
ديال هادي. donc l'intégrale de cosinus 3 θ dθ est égale à 3 sur 4 sinus θ plus 1 sur 12 sinus 3 θ plus c. Ou en même temps, vous pouvez calculer les intégrales de cosinus x fois cosinus 2x fois cosinus nx dx. Vous pouvez les calculer la linéarisation. En même temps, cosinus à la puissance n de x, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. زعما pour tout valeur de n, بغيتو 4 بغيتو 5 غتلقاو بلينياريزاسيون. وصافي هادشي clôture notre vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.